पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी नेत्री बेबी कोले को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सोमवार दोपहर पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस निर्णय की जानकारी दी। दरअसल खड़गपुर में वामपंथी नेता अनिल दास पर हमले के मामले में बेबी कोले पर संलिप्तता का आरोप लगाया था। पार्टी ने उन्हें पहले ही कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका जवाब उन्होंने दिया, लेकिन पार्टी को वह संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद पार्टी के राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के निर्देश पर उन्हें टीएमसी से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल इस फैसले पर बेबी कोले की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। আপনারা এই কয়েকদিন আগে খড়গপুরে একটি অশালীন ঘটনা ঘটে গেছে যে একজন বামপন্থী নেতা, বয়স্ক বামপন্থী নেতাকে একজন মহিলা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি আমাদের পার্টির সদস্য বলে পরিচিত, সেই বেবি কোলে তাকে অসামাজিক এবং অশালীনভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করে এবং সেই জন্যে তাকে শোকজ করা হয়েছিল। আমাদের দলের অনুশাসন খুবই কঠোর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিরো টলারেন্স। এই দলের কোনো সদস্য কোনো অসামাজিক বা অশালীন বা হিংসাত্মক ভূমিকা নিতে পারবে না। সেই শোকজ করার পর, কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পর জেলা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, জেলা সভাপতি দিয়েছিলেন এবং আজকে রাজ্য সভাপতি নির্দেশ দিয়েছেন শ্রী সুব্রত বক্সী জেলা সভাপতিকে যে সেই বেবি কোলেকে দল থেকে নিষ্কাশিত, বহিষ্কার করার জন্য। এটাই আপনাদের জানিয়ে রাখলাম।